अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लेक्चरर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सबकी होस्ट, आप सबकी लेक्चरर ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज हम कुछ अपने दीन मज़हब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा शजर नसब कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम का, और ख़ास तौर पे हम लोगों ने पहुँचना है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजर नसब तक। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट को होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि आप सबको पता है कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसान, ठीक है, और सबसे पहले आप कह लें कि हमारे जो जद्द अमजद हैं, नबी कह लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आए थे नबी बन के। ठीक है। उनके बाद अनूश, आइन, आइन के बाद महलाइल, यरो, खनूख, और फिर मतूशक, और उनके बाद लामिक, और फिर नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए थे। ठीक हो गया। अच्छा, खनूख जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम खनूख भी था। ठीक हो गया। होता है कई दफ़ा एक घर में एक बच्चे के दो दो तीन तीन नाम होते हैं। वल्लाहु आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। ठीक है। तो ये कहा जाता है, उलमा कराम कुछ कहते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम खनूख था। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ पढ़ें। जी तो व्यूअर्स, हम सबको एक मुसलमान होने के नाते हम सबको एक बेसिक हिस्ट्री का तो बखूबी इल्म होगा। कुरान पाक में लिखा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने जब कई सौ साल तक जो है वो दावत तबलीग जो है वो उन्होंने की, तबलीग की, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो उन पर ईमान ना लेके आए, ना बल्कि उल्टा मजाक उड़ाते रहे। ठीक है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की कि ए परवरदिगार, ज़मीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़ना। ये सूरह नूह की आयत है। ठीक हो गया। तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो एक अज़ाब आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पहले कश्ती बनाने का हुक्म था। कई साल लगा के उन्होंने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी। ठीक है। उसमें वो सवार हो गए थे अपनी औलाद को लेके, कि जिन्होंने जो उनके साथ थी, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ठीक हो गया। तो एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, शायद याम उसका नाम था, वो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, और उसने जो है कश्ती में आने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, अगर जो है वो सैलाब आया तो वो जो है वो गर्क हो गया था। अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो उनके साथ कश्ती में जो लोग सवार थे उनको लेके वो लोग फिर चल दिए, तो कुछ भी बाकी नहीं रहा था। ठीक है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब अल्लाह पाक के हुक्म से जोधी पहाड़ पे जाके रुकी, ठीक है, तो वहाँ पे अब उनके जो लोग थे उनसे फिर आगे नस्ल जो है वो शुरू हुई, बल्कि उसमें भी जो इन तीन बेटों के अलावा जो लोग अगर थे तो उनसे नस्ल नहीं चली कोई भी। ठीक। तो अब जो आज की जो दुनिया है, हम लोग बेसिकली इन तीन बेटों की औलाद में से आगे जो है ना वो फिर दुनिया चली। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से बेटे में से कौन सी नस्ल और कौन से खित्ते में वो लोग बस रहे हैं। ठीक हो गया। जी व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, जी जो हज़रत साम थे उनकी नस्ल से अरबी लोग हैं, अरब, उनको अबुल अरब कहा जाता है। जो हज़रत हाम थे उनको अबुल हबश कहा जाता है। ठीक है। और हज़रत याफिस की औलाद से अबुल रोम है। ठीक है। मैं आपको इन सब की डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं याफिस से। जी लोग हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करेंगे कि उनकी जो औलाद थी, उनकी जो नस्ल थी वो गई ये सारा जितना पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वो सारा उन्होंने कवर किया। इसमें सेंट्रल एशिया के पहाड़ को क्रॉस करके रूस का मैदानी इलाका, वहाँ से आगे सहराए गोबी से होते हुए चीन, ठीक है, चाइना, और फिर यूरोप से लेके चाइना तक सब हज़रत याफिस की नस्ल से हैं। यूरोपी नस्ल में जो एंग्लो सेक्सन वगैरह वो सारे जो हैं वो इसी में आ जाते हैं, ये याफिस उनकी औलाद से, उनकी नस्ल से। और ये जो आज का यूरोप है, ठीक है, ये अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ये सारे उन्हीं नस्ल में, इन्हीं में याजूज और माजूज भी हैं और बाकी कबाइल भी हैं। ठीक है। एंग्लो सेक्सन जो ऊपर से जाकर
یہ اسکینڈینیوین کنٹری سے نیچے کو اترے یافس کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ناردرنس بھی کہا جاتا ہے، شمالی اقوام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے یہ جو امریکہ ہو گئے، یہ یورپ ہو گیا، رشیا، چائنا، یہ سارے یہ جو ہیں روم وغیرہ، یہ سارے حضرت یافس علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور انہی میں یاجوج اور ماجوج کے قبائل پائے جاتے ہیں۔ ترک کے، تاتاری، منگول، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج، یہ سارے ان کی نسل میں سے ہیں، ان کے اس میں لڑی میں آتے۔ جی ویوز، حضرت حام علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ تمام مشرق اور مغرب میں پھیل گئی، اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں، جہاں پہ جو پہاڑوں کے اوپر حضرت یافس کی نسل گئی، اور پہاڑوں کے دامن میں جو ہے وہ ہوتی ہوئی ایک شاخ ان کی ایران میں، بھارت، سندھ اور ہند، دوسری شاخ جو ہے وہ سنائی پینسلویا کراس کر کے اور سوڈان اور مصر چلی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو گریکس، یہ ایرینز، انڈو ایرانینز، جرمنز، یہ سب حام کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک۔ یہ سان بن نوح کی اولاد سے عرب جو ہے وہ آئے، اور عرب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور پھر آگے سے ان کی اولاد، ان کے بیٹے، اور پھر اس طرح سے کرتے کرتے کتنے ہی نبی جو ہیں وہ ان کی نسل میں سے۔ یہ تو ہم سب لوگوں کو بخوبی علم ہوگا مسلمان ہونے کے ناطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے وہ کافی زیادہ انبیاء کرام آئے، جیسے کہ میں آپ کو ان کا شجرہ نسب بتا دوں۔ جی تو ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ شجر نسب اس طرح سے بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ بخوبی واقف ہوں گے، قرآن پاک میں پوری صورت ہے سورہ یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے، اور ان کا قصہ جو ہے وہ ہر مسلمان کی جو ہے نا وہ زبان زدیان ہے کہ غلط بول گئی۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین تھے جو کہ وہ بھی نبی تھے، اور ان کے باقی بھائی تھے، اور ان بھائیوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، ٹھیک ہے۔ اس یہودا کی نسل سے آگے یہودی ہیں کہ جو کہ آج یہودی کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا، ان کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور جو بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ جو یہودی ہیں یہ پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل جو فرعون کے غلامی میں آ گئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر ان کو اس قوم کو اس غلامی سے نجات دلائی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کے میدان میں چھوڑ رہی تھی، اس وقت وہ خالی میدان تھا، ٹھیک۔ تو وہاں پہ پھر قبیلہ بنو جرہم آ کے بسے، تو انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، اور انہی کے خاندان میں ان کی شادی ہوئی، ٹھیک۔ اور پھر وہیں سے جو ہے وہ وہیں پہ صفا مروہ کا واقعہ ہوا، آب زمزم کا واقعہ ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں آئے۔